Selamat pagi semua. It's good to be back here. Senang bisa kembali di sini lagi. I want to thank Pastor Kong and Pastor Chandra for once again inviting me to come and share. Saya mau berterima kasih pada Pastor Kong dan Pastor Chandra untuk telah mengundang saya kembali lagi di sini. Who remembers me? Siapa yang masih ingat saya? Oh, oke. Who was here the last time when I shared? Siapa yang di sini waktu saya terakhir kali berkhotbah? Who was not here? Siapa yang nggak di sini waktu itu? Who didn't bring your hand today? Siapa yang nggak bawa tangan hari ini? I'm very happy to be here to share Saya senang today. hari ini untuk bisa membagikan firman Tuhan hari ini. And I have actually a lot to share today. Saya punya banyak yang mau saya bagikan hari ini. That's why the last time when I share, I actually did my very best to speak in Bahasa Indonesia. Jadi waktu terakhir kali itu saya mau coba berusaha pakai bahasa Indonesia. And I did share in Indonesian language, but today, because there is so much, the efficiency if I start to translate will not be sufficient. Jadi kalau saya coba pakai bahasa Indonesia cuman kurang efisien. Jadi saya bagikan dalam bahasa Inggris. And because today I'm going to continue where I left off the other day, the last time I shared over here. Saya mau melanjutkan di poin di mana saya waktu itu berhenti. Are you all excited as me? Ayo saudara-saudara sangat senang hari ini. Let's commit this time to the Lord. Mari kita berdoa. Let's pray. Father God, I want to praise you and thank you for this morning. Bapak, aku mau bersyukur dan berterima kasih padamu pada hari ini. I thank you for the opportunity to be your vessel to give your word to your people this morning. Terima kasih atas kesempatan supaya menjadi bejanamu untuk menjadi pembawa firmanmu hari ini. Holy Spirit, I pray that you take over. Roh Kudus, aku berdoa untuk mengambil alih di tempat ini. Quicken my mind and my mouth to speak your word. Percepatlah mulutku, semua pikiranku sehingga menjadi baik. And open the minds and the hearts of all your people here. Bukalah pikiran semua orang di tempat ini. That your word Bahwa firman-Mu will enter their hearts and their minds akan masuk ke dalam hati dan pikiran for transformation. untuk melakukan transformasi. So that each and every one will benefit Jadi setiap orang akan mendapatkan suatu hal yang berharga and be blessed dan menjadi diberkati and testify of your goodness. dan bisa bersaksi akan kebaikan-Mu. In Jesus' name I Di pray. dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. 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 Hallelujah. So we come back from remember the last time when I shared with all of you. Ingat gak Today waktu terakhir kali saya membagikan it was about righteousness. adalah mengenai kebenaran. Kebenaran, righteousness. You all remember? Yes. You remember the verse that I was sharing? Masih ingat gak ayat yang saya bagikan waktu itu? Today I chose a title, Your Faith is Your Blessing. Hari ini saya berikan judul, imanmu adalah berkatmu. Because it is a continuation of that righteousness. Ini adalah kelanjutan daripada waktu itu yang kebenaran. We need to know that we are righteous in Christ Jesus. Kita harus tahu bahwa kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. And that part of righteousness is by faith. Dan bagian daripada pembenaran itu adalah melalui iman. And by our faith we will be blessed. Dan melalui iman kita akan diberkati. In fact, in the Bible, Jesus said so many times, your faith has saved you. Amen? Di dalam Alkitab sudah dikatakan berkali-kali bahwa imanmu lah yang menyelamatkanmu. So let's look at the first line. Mari kita lihat ayat yang pertama. Oh, okay. This one. That's one. There you go. The last time when I shared here, it was Terakhir kali waktu saya membagikan adalah the verse Matthew 6:33. adalah Matius 6 ayat 33. Seek ye first his kingdom Carilah dahulu kerajaan Allah and his righteousness, dan kebenarannya, and all these things will be given to you as well. maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. All these things is all the blessings. Semua ini adalah hal mengenai berkat. I'm just reviewing what I shared the last time, Saya so mau we review. will continue from there. Saya mau review apa yang saya bagikan waktu itu sehingga kita bisa lanjutkan. So what do we need to seek? Jadi kita harus cari apa, saudara-saudara? His kingdom Kerajaannya and his righteousness. dan kebenarannya. Not my righteousness, Bukan kebenaran saya, not your righteousness, bukan kebenaran Anda, but his righteousness. tetapi kebenarannya. Don't go and look for the wrong righteousness. Jadi jangan salah mencari kebenaran itu. But the first part of his kingdom, Tapi bagian pertama dari kerajaannya,
His kingdom is actually, for the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, Tapi kerajaannya itu bukan masalah makan dan minum, saudara-saudara. but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Tapi kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Again, righteousness is mentioned. Jadi kebenaran ini disebut sekali lagi. So as we seek first His kingdom and righteousness, Jadi saat kita mencari pertama kali kerajaannya, actually seek first His righteousness and His righteousness. dan kita mencari kebenarannya, kebenaran Tuhan. Mentioned 2 times in the same sentence, Nah, ini disebutkan 2 kali di ayat yang sama. in the same verse. Di ayat yang sama. Therefore, His righteousness is very important. Jadi kebenarannya, pembenaran Tuhan ini penting sekali. So what is righteousness? Jadi apakah itu kebenaran? Pembenaran Tuhan. This word righteousness is Kata- actually has got 2 meanings. Kata pembenaran Tuhan ini ternyata memiliki 2 arti yang berbeda. There is a meaning of righteousness that the world understands, Ada kebenaran yang dunia sudah tahu, and there is a meaning of righteousness of believers. dan ada juga kebenaran yang hanya dimiliki oleh para orang percaya. On this slide, when I was preparing this sharing, Pada saat saya mempersiapkan firman ini, I checked the word righteousness on the dictionary, saya cek dulu di kamus. the Merriam-Webster's dictionary Merriam-Webster kamus, and the Oxford dictionary. juga kamus dari Oxford. And what it says is, Dan disebutkan apa? righteousness is Kebenaran ini something that you have to do, sesuatu yang harus Anda lakukan, something that you have to perform, sesuatu yang Anda harus performa, something that you have to act, sesuatu aksi, saudara-saudara. that you have to be good, Saudara harus jadi orang baik, that you have to do good, saudara harus berbuat baik, that you have to do charity, saudara harus beramal, then you are considered righteous. baru saudara dianggap orang benar. Is that correct? Benar tidak? It is correct in the world. Itu benar di dalam dunia. But with believers, Tapi kita bagi orang-orang percaya, say, I'm a believer. kita orang percaya, amin. Are you a saudara. believer? Amin. What do you believe? Apa yang saudara percayai? What do you believe? Apa itu? We will come to that later. Nah, kita akan But kesana. as a believer, Tapi sebagai orang percaya, righteousness Keben- is not what the world means in the dictionary. ternyata kebenaran ini bukan seperti apa yang kamu katakan. Righteousness is His righteousness given to us as a gift. Kebenaran ini adalah pembenaran daripada Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai hadiah. Diberi oleh siapa? Given by who? Siapa? I'm translating my own. Given by who? Siapa yang diberikan? Given by Jesus Himself. Oleh Yesus sendiri. He gave us His righteousness. Dia memberikan kebenarannya, pembenaran dirinya bagi kita. When He gave us His righteousness, Pada saat dia memberikan kebenarannya, did we give Him anything? dia memberikan apa saja? Did we give Him anything? Apakah kita memberikan sesuatu kembali kepadanya? Ada. Ada enggak? God. Enggak, tidak ada. Ada atau tidak ada? Siapa bilang ada? Siapa bilang ada? Siapa bilang tidak ada? Siapa tidak bawa tangan hari ini? Come on. Who gave us His righteousness? Siapa yang memberikan kebenarannya? Jesus. Yesus. When Jesus gave us His righteousness, did we give Him anything? Pada saat Yesus memberikan kita kebenaran, apakah kita memberikan sesuatu kepadanya? Siapa bilang ada? Siapa yang bilang ada? Siapa bilang tidak ada? Siapa tidak bawa tangan? Angkat tangan. Kenapa tak berani ya? Sebenarnya, actually when we receive His righteousness, Sebenarnya pada saat kita menerima pembenarannya, we gave Him kita memberikan dia apa? our sins, Dosa kita, our wrongdoing, kesalahan kita, our rubbish. semua sampah-sampah kita. Do you know that? Saudara tahu nggak? So who says that when we took His righteousness, Jadi siapa yang bilang pada saat kita mengambil we kebenarannya, gave Him something? kita memberikan dia sesuatu? Oke. Still a lot of people didn't bring hand today. So let us look at what is righteousness. Mari kita lihat.
Apa ini definition kebenaran? of righteousness is from the dictionary. Ya, ini dari kamus ya. Kamus lebih tebal atau Injil lebih tebal? Kamus ya, that one is from kamus. So let's look at from the Bible. Mari kita lihat yang dari Alkitab. In 2 Corinthians 5:21. Di 2 Korintus 5 ayat 21, For he made him who know no sin. dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia? Dia itu siapa? Yesus. Jesus. Was made to be sin for us. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. So this is what we gave him. Jadi inilah yang apa kita berikan kepada Tuhan. Our dosa. Our sin given to him. Dosa kita yang diberikan kepadanya That we supaya become the righteousness of God. di dalam dia kita jadi dibenarkan. This is what the Bible say. Nah, ini firman Tuhan yang katakan That he took our sin bahwa dia mengambil dosa kita and we receive his dan righteousness. kita menerima kebenarannya. What is that righteousness? Apa itu kebenaran? That righteousness that Jesus gave us. Pembenaran Tuhan yang diberikan kepada kita. What is that? Nah, apakah ini? His sinless being. Ini adalah pribadi dia yang tidak berdosa. You understand? Saudara mengerti tidak? When Jesus walked on this earth for 33 years, Pada saat Tuhan Yesus melangkah di bumi ini 33 tahun, did he sin? apakah dia melakukan dosa? The verse says, tidak mengenal dosa. Ayat ini berkata secara jelas, dia tidak mengenal dosa. So from his being of no sin, Jadi dia pribadi yang tidak mengenal dosa. his righteousness Kebenarannya given to us diberikan kepada kita. in exchange Ditukarkan, for our sin given to him. dosa kita diberikan kepadanya. That is what the Bible says is righteousness. Ini firman Tuhan yang katakan mengenai Let's look at kebenaran. another verse. Mari kita lihat lagi. Romans 4 verse 5. Roma 4 ayat 5. But to him who does not work, Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, believes on him namun percaya kepada dia, who justifies the ungodly by faith, yang membenarkan orang durhaka, is accounted for him righteousness. imannya dihitungkan menjadi kebenaran. What does this verse mean? Ayat ini artinya apa, saudara-saudara? That to him Bahwa bagi dia, who does not work, yang tidak bekerja, that means never put in effort. yang tidak pernah melakukan usaha. Just now we saw in the dictionary, Kita lihat di kamus, the dictionary say we have to put in effort. kamus bilang apa? Kita harus melakukan suatu, We have to aksi. work, we have Kita harus bekerja, to be good, mengusahakan kebaikan, we have to be in how you say charity. kita harus melakukan amal. You have to do so many things to be righteous. Wah, kita harus melakukan berbagai macam hal But untuk menjadi now- orang benar. But now the Bible says, for him who does not work, Tapi ini firman Tuhan secara jelas. Kalau ada orang yang tidak bekerja. or I can change the definition, does not work to rest. Jadi saya bisa ganti, tidak bekerja itu artinya rest. For him who rests, Bagi mereka yang rest, yang bersandar. but believe in him, Tapi percaya kepadanya. or have faith in him, Atau miliki iman kepadanya. he will justify the ungodly. Dia akan membenarkan orang-orang durhaka ini. Ungodly means Orang durhaka artinya apa? us sinners. Inilah kita, pendosa. Me. Kita. You also. Saudara juga. Right? Right? He will justify. Dia akan membenarkan. He will justify by Membenarkan dengan apa? faith. Melalui iman. And then it is accounted as righteousness. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. So everybody say, cha-ching. Jadi kita Can you ngomong say, ting, ting. cha-ching. You know what's cha-ching? No? Seperti Money going menghasilkan in. uang. Money going in. You say, cha-ching. You see what it says here is, diperhitungkan menjadi kebenaran. It will be Amen. accounted to us as righteousness. Which means to say, I have faith, Jadi cha-ching, artinya- righteousness go in. Jadi saudara, kalau saudara memiliki iman, diperhitungkan. Imagine every time you have faith, Jadi saudara, kalau setiap kali saudara memiliki iman, you can hear the sound. saudara harus mendengar suara itu. Cha-ching, Cing. righteousness Kebenaran credited.
Wah, dapat kredit nih. But if we have wrong faith, Tapi kalau kita memiliki iman yang salah, which we believe that we are sinner, kita percaya, wah saya ini orang berdosa. that we did not receive his righteousness. Kita tidak menerima kebenarannya. We have not exchanged our sin with our righteousness with his righteousness with our sin, Jadi kita tidak mempertukarkan dosa kita terhadap kebenarannya. then we have wrong believing. Nah, itulah kepercayaan iman yang salah. You understand so far? Ngerti ya? I'm still talking about the basic because we haven't gone into the substance yet. Saya baru bicara hal yang mendasar, belum masuk ke substansi yang lebih mendalam. Afterwards, you understand why I'm saying all these things. I know it's a little bit boring right now, Tapi saudara akan mengerti pada hal but the excitement is going to come wah ini akan sangat luar biasa saudara. after you understand this. Setelah saudara mengerti bagian yang ini. Everybody understand this? Saudara ngerti ya? Amin. Anybody want to ask anything? Not sure? Udah yakin? Amin. So, what do we believe? Jadi apa yang kita percayai? That I am the righteousness of God through Aku Christ. adalah kebenaran di dalam Kristus. Get it so far? Ngerti ya? That is what we believe. Itu apa yang kita percayai. That is the meaning of a believer. Itulah artinya dari seorang orang percaya. And it happened because Jesus died on the cross. Dan itu terjadi hanya karena Yesus mati di kayu salib. We just celebrated just now. Kita baru saja merayakannya di sini. You understand, right? Saudara mengerti ya? Another verse, Ayat berikutnya, Romans 1 verse 17. Roma 1 ayat 17. For in the gospel, Sebab di dalamnya the righteousness of God is revealed. nyatalah kebenaran Allah. A righteousness that is by faith. Iman yang bertolak dari iman From the first to the last. dan memimpin kepada iman. Just as it is written, Seperti ada yang tertulis, the righteous will live by faith. orang benar akan hidup oleh iman. So the righteousness comes from where? Jadi kebenaran ini datang dari mana? From faith. Dari iman. You see, only if we have righteousness, Jadi hanya kalau kita memiliki kebenaran ini, then we can be right standing with God. baru kita bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. You understand? Saudara mengerti? If you don't have Kalau righteousness saudara tidak memiliki pembenaran ini, and you stand in front of God, God is here, you stand in front of God, dan saudara berdiri di hadapan Tuhan, what will happen to you? apa yang terjadi? What will happen to you? Apa yang terjadi? You will drop dead. Saudara akan jatuh mati. You can read that in the Old Covenant, right? Saudara bisa membaca itu di perjanjian lama. Even for the high priest to come before God, Bahkan seorang imam kepala datang kepada Tuhan. he has to do so much of preparation. Dia harus melakukan hal-hal yang berbanyak sekali. If not, he will be dropped dead. Kalau tidak, dia akan jatuh dan mati. But today, Tapi hari ini, because of the righteousness of God through Jesus, karena kebenaran melalui Yesus Kristus, we kita have been made righteous. telah dibenarkan. Therefore, we have the right standing Kita memiliki posisi yang benar to stand in front of God untuk berdiri tegak secara benar di hadapan Tuhan. and call him Dan memanggil dia Father God. Bapa. Because we are Karena kita kenapa? righteous. Kita sudah dibenarkan. Because all our sin have been exchanged with Jesus Segala dosa kita telah ditukarkan at the cross. pada kayu salib. And that is our faith. Itulah iman kita. Do you know that that is our faith? Saudara tahu itu iman kita. That's why we celebrated the Holy Communion just Itulah now. kenapa kita merayakan perjamuan kudus. And because we can stand in front of our Father, Karena kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, blameless. tidak disalahkan. Do we have blame? Do we have blame? Apakah kita memiliki rasa bersalah? No more. Tidak lagi. Because all our sin have been Karena segala dosa kita telah apa? exchanged for the righteousness of. Ditukarkan oleh kebenaran dari Where Tuhan. did the sin go? Kemana dosa ini pergi? Our sin. Dosa kita di mana? Your sin. Dosa saudara. Where did it go? Kemana dosa ini pergi? It was punished Sudah completely on the body of Jesus. sudah dihukumkan, sudah dilaksanakan di tubuh Kristus. Where is this sin now? Di mana dosa ini? Sekarang. Di mana sekarang? Di mana dosa kita, kamu, saya sekarang? Di mana itu? Sudah habis. Amin. Amen. Is it sudah habis or ada lagi? Haleluya.
Oh masih dalam satu account. Pada satu hari nanti akan dikeluarkan lagi. Ada. It is finished. Yes, sudah selesai. How Amin, you say saudara-saudara. in Indonesian? How do you Sudah say? selesai. Sudah lunas. Ah. Yeah. Sudah lunas. It's non-existent. Do you understand or not? Tidak ada lagi, ngerti ya saudara-saudara? I know, I understand. Your spouse might still say, Saya ngerti mungkin pasangan saudara masih bilang you nih. yeah, you know, tonight go home also still. Malam ini pulang, wah. But that's not important. Nah itu nggak penting. What is important is you know Yang penting saudara tahu that sudah lunas. sudah lunas. It is finished. Haleluya. Telah selesai. Yes. You understand? Now, this is the prerequisite for your blessing. Ini adalah kondisi sebelumnya untuk menerima berkat. But the word of God says, Tapi firman Tuhan berkata, to have this righteousness, untuk memiliki kebenaran ini, we need faith. kita memerlukan apa? Iman. And that is what I'm going to talk about today. Hari ini saya mau bicara mengenai iman. Faith. Iman. So that by having more faith, Jadi memiliki iman, we can have more ching. kita memiliki lebih lagi. You understand? Because each time you have faith, you will be accounted for righteousness. Setiap kali kita memiliki account ini, kita akan diperhitungkan I don't know kebenaran kita. about you, but I want more. Saya nggak tahu mengenai saudara, tapi saya mau lebih lagi. But I want to remind you, the Bible says that everyone Tapi, has a measure of faith. tapi saya mau ingatkan, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang memiliki ukuran iman. That is inside the Bible. Ini ada di firman Tuhan. I don't know which verse, but Pastor knows. Saya nggak tahu, tapi di mana Everyone tempat has a itu. measure of faith, right, Pastor? Setiap orang memiliki suatu ukuran iman. What is the meaning of measure? Nah, artinya apa itu ukuran? That means some have more Berarti ada orang yang memiliki lebih, and some have ada yang memiliki less. lebih sedikit. Those who have more Mereka yang memiliki lebih, will be blessed more. lebih diberkati lebih. Those who have less, Yang memiliki sedikit, you need to get more. perlu dapat lebih banyak lagi. Am I right? Benar nggak? Who wants more faith? Siapa yang mau lebih lagi iman? Before you get more faith, Sebelum saudara mendapatkan let's lebih iman, understand what is faith. kita mengerti dulu, apakah itu iman? What is faith? Nah, apa itu iman? According to the Bible, Menurut firman Tuhan, faith is the assurance that we hope for will Iman- come about. iman ini adalah keyakinan atas apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. And the certainty that we cannot see exists. Dan kepastian bahwa apa yang tidak kita lihat itu memang ada. So the first part is Jadi bagian pertama, what we hope for apa yang kita harapkan will come about. akan terjadi. We must hope for more. Kita harus mengharapkan lebih lagi. Because when we hope for Kalau kita mengharapkan and we believe, dan kita percayai, it will come about. It will come to pass. akan terjadi. And the other part is Dan bagian berikutnya, the certainty that we cannot see exists. kepastian apa yang kita nggak lihat itu memang ada. That means it is certain, Jadi sesuatu itu pasti, but we cannot see. tapi kita tidak bisa But melihat. it exists. Tapi ada saudara-saudara. The only problem is we cannot, Masalahnya See. gimana? Kita tidak bisa lihat, but we have to Tapi- believe. tapi kita harus percayai. This is written in Hebrews 11:1. Ini tertulis di Ibrani 11 So ayat I'm not 1. looking at the dictionary. I'm looking at the Bible. Oh, saya tidak melihat kamus. Saya melihat firman Tuhan. So actually faith is belief. Jadi iman itu percaya. We have to believe that what we didn't see exists. Kita harus mempercayai bahwa ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat tetapi ada. We have to believe Kita harus percaya that what we hope bahwa apa yang kita will harapkan become. akan terjadi. Isn't it belief? Apakah itu percaya? But believe what? Percaya apa saudara-saudara? What do we believe? Apa yang kita percayai? We have to believe Kita harus percaya that we have the righteousness of God through Christ. bahwa kita memiliki pembenaran Tuhan melalui Yesus. Because when we believe that, Karena saat kita percaya ini then we have right standing. dan kita memiliki posisi yang benar. When we have right standing, Kalau kita memiliki posisi yang benar then we deserve to be blessed. dan kita layak untuk diberkati. The important word is we deserve. Nah, kata yang penting ini adalah layak.
When we know this, Kalau kita tahu hal ini, then we are liberated from dan everything. kita dibebaskan dari segala hal. And we can be set free to receive. Dan kita bisa bebas untuk menerima berkat. Actually, Jesus have done everything already. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah melakukan segala sesuatu. We are the one blocking everything. Kita yang melakukan pemblokiran. And today I'm going to try to show you how you block it yourself Nah, saya mau tampilkan hari ini bagaimana kita memblokir so ini. that we can remove it Jadi kita bisa menghilangkan and we can all receive the dan blessing. kita bisa menerima berkat. Amen. Amin tidak saudara? In the new covenant that we are in, Di dalam perjanjian baru yang telah kita terima ini, we will be transformed kita akan ditransformasikan when we are blessed. pada saat kita diberkati. It is through blessing that we are transformed, Hanya melalui berkat ini kita bisa ditransformasikan. not by doing things, Bukan melakukan hal-hal, not by looking behind us, bukan melihat ke belakang, not by listening to our spouse, bukan mendengarkan dari pasangan kita, but by our faith tetapi melalui iman. in our righteousness that we receive from Di Christ. dalam pembenaran Tuhan yang kita terima daripada Yesus Kristus. So now that we know what is faith, faith is belief. Belief what? Belief that we are righteous. Jadi Amen. kita tahu iman ini adalah percaya. Percaya apa? We know what is faith now, right? Jadi kita tahu apa itu iman. Belief that we are Percaya bahwa kita made righteous. telah dibenarkan. Not you make yourself righteous, Bukan saudara yang membuat diri saudara menjadi orang but benar. you were made righteous by someone else. Tetapi saudara menjadi benar karena orang lain. Who is that orang lain? Siapa itu? Jesus. Okay, Yes. so we are there now, right? Ya, kita udah So tahu. what is the opposite of faith? Now we know what is faith. Nah, kita udah tahu iman itu apa. Nah, apa itu lawan daripada iman? Who still don't know what is faith? Masih ada yang tidak tahu apa itu iman? So what is the opposite of Nah, faith? sekarang lawannya daripada iman itu apa? The opposite of faith, Lawan dari iman adalah fear. takut. The opposite of faith is fear. Now I want to ask you, Lawan daripada iman adalah takut. what do you think God wants you to have, faith or fear? Menurut saudara ya, saudara pikir Tuhan itu maunya saudara memiliki iman apa ketakutan? How do you know that? Nah, saudara tahu dari mana? How you know that? Saudara tahu dari mana? In the Bible, Di dalam firman Tuhan, whenever they suddenly saw God, pada saat mereka lihat Tuhan or they suddenly saw an angel, atau orang-orang lihat malaikat, what is the first words? kata yang pertama apa? Do not be afraid. Jangan takut. Do not fear. Jangan takut. Fear not. Janganlah takut. In other words, the angel or God himself was saying, Dalam kata lain, or Tuhan Jesus atau himself, malaikat. even when Jesus met people, he said, don't be afraid. Waktu Remember? Yesus berkata, ketemu orang pun dia bilang jangan takut. In other words, he's saying, have faith. Correct or not? Dalam kata lain dia bilang apa? Milikilah iman. Because it's the opposite. Karena ini merupakan kata yang berlawanan. So if God said, do not fear, Jadi kalau Tuhan berkata janganlah takut, he also mean, dia berkata apa? have faith. Milikilah iman. It's just that he didn't choose to use the words, have faith, Jadi dia tidak memilih kata itu, but he used the words, do not fear. tapi menggunakan kata janganlah takut. Do you know why or not? Saudara tahu nggak kenapa? Why did God or Jesus use the word, do not fear, Kenapa? instead of have faith? Kenapa Tuhan atau Yesus menggunakan kata jangan takut dibandingkan menggunakan kata milikilah iman? Do you know? Tahu nggak saudara? Because in us, Karena di dalam kita there is more fear than faith. lebih banyak takutnya daripada punya iman. You understand? Saudara mengerti nggak? Now I want to give you a few examples. Saya mau kasih beberapa contoh saja. If tomorrow Kalau besok ya, I suddenly fall sick, saya tertidur. sick. Sick. I heard sleep. Saya sakit. If tomorrow I am sick, Kalau besok saya sakit. when I know that I am sick because sakit badan, sakit tulang, panas kepala, and all kinds of things, Wah, saya lengkap. sudah tahu, Saya sudah tahu nih. what do I do first? Langsung ngapain? Ayo. Kalau udah sakitnya lengkap begitu. First thing is takut. Pertama takut dulu. Takut, right? Ya, takut ya. Betul? Second thing is Kedua apa? cari dokter. Correct? Jumpa dokter, takut again. Takut apa?
Takut apa dokter akan bilang. Takut berapa harga dokter akan charge. Lepas itu, takut lagi. Berapa ada dalam rekening account, bank. Takut lagi. Jadi kita semua ada takut. If from a business point of view, Dari sisi bisnis, saudara-saudara. suddenly receive a letter. Dapat surat. Somebody trying to sue you. Seseorang mau menuntut saudara. What's the first feeling? Pertama gimana? Takut. Second thing, Yang kedua gimana? find lawyer. Cari ahli hukum, pengacara. And then again afraid of lawyer charge very expensive. Lalu takut lagi, biayanya aduh tinggi sekali. Another thing afraid, lawyer become very stupid and lose your case. Terus abis itu udah pengadilan kalah lagi. Waduh. You see, we have so much of fear, Kita memiliki berbagai macam ketakutan. right? Ya. Or if your young teenage child Atau anak saudara yang masih remaja, didn't come home, belum pulang. already 10 o'clock at night, Ini udah jam 10. no malam. phone call. Gak ada telepon. What happened to you? Nah gimana saudara? Jadi orang tua? Fear. Wah mulai deh. Start to think all the bad things. Mulai mikir yang aneh-aneh. Don't know which boyfriend. Don't know which boyfriend they went out with. Ini pacar yang mana nih dia begini? Everything that revolve us Semua yang mengelilingi kita, is out of itu semua muncul daripada fear. ketakutan. Where is your faith? Sekarang mana imannya? As a believer, Sebagai seorang percaya, we should be the other way around. kita harus memiliki sisi yang berbalik daripada If we itu. are sick, Kalau kita sakit, we should have faith. kita harus memiliki iman. Now I can see the miracle of God. Sekarang aku bisa melihat mujizat daripada Tuhan. Because Kenapa? I am righteous. Aku adalah orang benar. As a righteous person, Sebagai orang yang benar, disease cannot be in me. pesakit-penyakit ini tidak bisa mengalahkanku. And then I pray. Aku berdoa I tell God, dan berkata pada Tuhan, Jesus died on the cross. Yesus sudah mati di kayu salib. My disease is there. Kesakitanku sudah mati. Sudah lunas. Yes. Sudah selesai. Amin. Hello, get out. Keluar. That is called faith. Itulah iman. Haleluya. But, Tapi. that never happened. Itu nggak pernah terjadi. Itu nggak pernah terjadi. Right? Ya. Come on, tell the truth. Gimana biasanya gimana? Tell the Terjadi truth. begitu nggak? Ayo. Right or not? So are we a believer Apa or kita are we an ini- unbeliever? Orang percaya apa orang tidak percaya? If we are a believer, Kalau kita orang percaya, we should have faith. kita harusnya memiliki iman. The meaning of faith Arti daripada iman is belief. adalah percaya. What do we believe? Apa yang kita percayai? We believe we are righteous. Kita orang benar. How do we know we are righteous? Tahu dari mana kita orang benar? Because Jesus died on the cross. Yesus sudah mati di kayu He salib. already took our sin. Dia sudah mengambil segala Our dosa sin is kita. already paid. Dosa kita sudah lunas. We already have His righteousness. Kita sudah memiliki How pembenarannya. can sickness be in me? Gimana penyakit ini bisa di sini? That is what we believe. Itu apa yang kita percayai. That is what is called faith. Itulah apa namanya iman. But how come? Tapi mengapa? Are we believers Apakah or kita are orang we percaya? unbeliever? Apakah kita orang tidak percaya? That's why I have one terminology. Saya memiliki suatu kata khusus. We are believer. Kita orang percaya. We believe. Kita percaya. Therefore, we have a ticket to heaven. Correct? Kita memiliki tiket ke surga. Confirm, sure go to heaven. Udah pasti, udah Say, konfirmasi. I am confirm, pasti sure tuh. go to heaven. Sudah pasti. Aku konfirmasi sudah pasti ke surga. But then have a lot of unbelief. Tapi kita juga memiliki banyak ketidakpercayaan. We have unbelief, which is Kita tidak memiliki kepercayaan the opposite of faith, yang merupakan lawan daripada iman. which is Yaitu apa? fear. Ketakutan. When we have fear, Pada saat kita memiliki ketakutan, our faith is missing. iman kita langsung hilang. We have totally forgotten Kita lupa that we are righteous. bahwa kita adalah orang benar. Can you see the picture? Bisa nggak ngelihat gambaran ini? In all situation, I just gave you example, in your business. Dalam segala situasi In saya your sudah kasih contoh. family, your Di dalam- child didn't come home, you already lost faith. Di dalam keluarga, anakmu belum pulang, kamu sudah kehilangan iman. Instead, your child didn't come home, you should say, wow,
Kalau anak saudara belum pulang, saudara harus bilang, wow, I am righteous. aku orang benar. My child is righteous. Anakku orang benar. My child must be receiving some blessing somewhere. That's why late. Anakku pasti menerima berkat di suatu tempat, makanya Thank dia you, Father terlambat. God, Terima kasih that you Tuhan. have kept my child safe. Engkau telah membawa anakku And ke when dalam my child come home keamanan. tonight, Dan dia akan pulang malam ini. when my child is late, Pada saat anakku terlambat, he is going to bring me good news. dia akan bawa kabar baik. I thank you, Father. Aku berterima kasih, Before the bersyukur news pada Tuhan. comes to me. Sebelum kabar ini datang. Can or not? Bisa nggak? In reality, Dalam kenyataannya, cannot. nggak bisa saudara-saudara. So I have one terminology. Jadi saya punya satu kata khusus. I call it unbelieving believer. Orang percaya yang nggak punya iman. Oh, nggak percaya. I call it unbelieving believer. Oke, kita pakai aja deh. Unbelieving believer. Orang So percaya, God, nggak percaya. coming back again, God always says, do not fear. Jadi kita kembali lagi. Tuhan berkata, janganlah takut. In other words, God say, have faith. Jadi dalam kata lain Tuhan berkata, milikilah iman. When you have fear, you do not have faith. Saudara memiliki ketakutan, saudara tidak memiliki iman. When you have faith, Saudara memiliki iman, you won't have saudara tidak memiliki apa? fear. Ketakutan. Can fear and faith mix at the same time? Dapatkah iman dan takut ada bersama-sama? Can it be mixed or not? Bisa nggak bercampur? Can you have faith and Wah, fear at the same punya time? iman tapi juga memiliki ketakutan. There is no such thing. Tidak ada saudara-saudara. It's either you have fear Saudara memiliki ketakutan or you have faith. atau saudara memiliki iman. Most of the time if you come to your pastor and ask, Pastor, please pray for me. Kebanyakan kalau saudara datang ke pastor, Pastor doakan saya, What is your situation? situasinya gimana? Faith or fear? Iman atau ketakutan? Fear. Ketakutan. Actually, it's Sebenar- already finished. Sebenarnya sudah selesai. By right, you don't need to even ask your pastor pray for you. Bahkan sebenarnya nggak perlu minta doa sama pastor. You just have to perform an act of faith. Jadi saudara harus melaksanakan iman saudara. What is perform an act of faith? Jadi apa artinya melaksanakan iman? Is to remember what Jesus have done. Untuk mengingat apa yang Yesus sudah lakukan. You can do it if you think that you must do something, Saudara bisa lakukan. Kalau saudara pikir ini harus dilaksanakan, then do the Holy Communion. dan lakukanlah perjamuan kudus. When you do the Holy Communion, Pada saat saudara melakukan perjamuan kudus, Jesus is saying, do this in remembrance of me. Yesus berkata, lakukanlah ini dalam mengingatkan aku. I would rather do the Holy Communion Saya lebih suka melakukan perjamuan kudus than go to pastor and ask pastor please pray for me. daripada datang ke pastor, aduh pastor doain saya. Because by doing the Holy Communion, Karena melakukan perjamuan we kudus, renew our faith. kita memperbaharui iman kita. We renew our faith. Memperbaharui iman kita. We remind ourselves Kita mengingatkan kembali kita that we are righteous. bahwa kita adalah orang benar. That problem, Dan masalah that itu problem masalah cannot be in someone righteous. tidak bisa ada pada orang benar. Because when you are righteous, Karena kalau saudara adalah orang benar, you are qualified. saudara itu sudah layak. When you are qualified, Kalau saudara sudah layak, that problem cannot be in you. masalah itu tidak bisa di dalam saudara. So we still need to increase our faith. Jadi kita harus meningkatkan iman kita. So faith and fear cannot mix. Jadi iman dan takut tidak bisa Every bercampur. morning when you wake up, Setiap pagi saudara bangun, you have a choice. saudara memiliki pilihan. You have a choice to wake up in fear, Saudara memiliki pilihan, saudara mau bangun dengan ketakutan or you can wake up in faith atau bangun dengan iman. because you are a believer. Karena saudara adalah orang percaya. Say, I'm a believer. Bilang, aku adalah orang percaya. I'm righteous. Aku adalah orang benar. I deserve to be blessed. Aku layak diberkati. To have faith is to believe all this. Untuk memiliki iman itu percayakan hal-hal ini. Actually, it's very simple. We all know. Sebenarnya ini sangat sederhana. Kita semua sudah tahu. Jesus has finished the work completely. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan ini secara lengkap. Do you still need to do anything? Tuntas. Saudara bisa perlu melakukan hal tertentu? Did the Bible say Jesus have finished all the work, but
Apakah firman Tuhan berkata Yesus sudah mengerjakan secara tuntas tapi You still have to do something? God or not? saudara harus melakukan sesuatu? God or not? Kayak gitu enggak? Ada enggak ayatnya? Yes, there is one thing only. You have to believe. Ada satu hal, saudara harus percayai. But you don't have to do anything. Tetapi saudara tidak perlu melakukan apapun. You are 100% righteous. Saudara sudah 100% dibenarkan. 99%? 99%? 88%? 88%? Berapa persen? Jesus did the work completely, right? Yesus sudah melakukan pekerjaan secara tuntas. 100%. 100%. To have faith is to believe that you are holy. Untuk memiliki iman itu artinya saudara harus percaya bahwa saudara adalah kudus. You know the meaning of holy? Tahu artinya kudus? The meaning of holy is you are separated. Artinya kudus adalah saudara dipisahkan. It's correct, right? Translation, I don't know the bahasa Indonesia. Artinya benar ya, dipisahkan. Holy. Holy Kudus. means set apart. Dipisahkan. That means Artinya apa saudara? special. Spesial. That means peculiar. Artinya khusus, secara unik. That means when people look at you, Pada saat orang-orang lihat saudara, say, how come that fella so stupid also but can get so much of blessing? kok orang ini kok bodoh ya, tapi kok berkatnya banyak gitu. How come? Kok bisa ya? That guy, no skill at all, you know. Ini orang nggak punya kemampuan loh. But he get the biggest contract. Tapi dapat kontraknya paling gede. That guy, Ini orang ya. he cannot even talk, you know. He talk Kalau like that. ngomong gagap-gagap. But everybody listen to him. Tapi semua orang tuh mau mendengarkan dia. That is called holy. Itulah kudus. It's not about how you look. Itu bukan bagaimana saudara tampil. It's not about how you act. Bagaimana saudara beraksi. It's not about how you dress. Bagaimana saudara menggunakan pakaian. It's not about what you eat. Apa yang saudara makan. But it's about what you believe. Tetapi apa yang saudara percayai. Amin. If you believe Kalau- that you are righteous, Kalau saudara percaya bahwa saudara dibenarkan. you will become holy. Saudara akan menjadi kudus. People will say that guy is a holy guy. Orang akan berkata, ini dia. You don't orang play a kudus." fool with him. You don't play a fool with him. Oh, jangan main-main sama orang kayak begini. You play a fool with him, Kamu main-main sama orang you kayak sure begini. lose. Kamu akan kalah. You don't try, Kamu jangan coba. sure lose. Pasti kalah. He sure win. Dia pasti menang. He got something Dia inside him. memiliki sesuatu di dalamnya. What do you have inside you? Apa yang saudara miliki di dalammu? Jesus. Yesus. His righteousness. Kebenarannya. You cannot lose. Saudara tidak bisa kalah. Do you know that if you have faith, Saudara tahu kalau saudara miliki iman. that you have righteousness So- in you, Saudara miliki pembenaran Tuhan. even if you lose, Bahkan kalaupun saudara kalah you will pun, win. saudara akan menang. Do you realize that no? You look in the Saudara tahu, Bible. Cari di firman Tuhan. There's so many example in the Bible. Banyak sekali contoh di Alkitab. The guy lost, Ada seseorang or kalah, the guy got into trouble, ada tokoh ini dalam masalah. but they either go higher or become bigger or become richer. Tapi tokoh ini menjadi makin besar, berkuasa dan makin kaya. So many examples. Berbagai macam contoh. Right or not? Benar apa enggak? Lihat ya. Even firman David Tuhan. was not chosen. Bahkan Daud itu sebenarnya Among tidak all his dipilih. brothers, Di antara saudara-saudaranya, he was only the, what Dia you yang- call that, jaga the gembala, you know. dia hanya seorang gembala. But he was chosen. Tapi dia yang dipilih. So many examples. Berbagai macam contoh. So you cannot lose. Jadi saudara tidak bisa kalah. Therefore, if you lose, Kalaupun kalau saudara you kalah, better rejoice. saudara harus bersuka cita. Because God has a bigger plan. Karena Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. That should be your faith. Itulah iman saudara. But what we do? Tapi apa yang kita lakukan? Takut. Malah takut. Pastor, pray for me. Pastor, doain saya dong. Oh, I lost it all. Aduh, udah hilang segalanya. Do you know that if you lost it all, Tahu nggak saudara, kalau saudara telah kehilangan segalanya. but you are standing in righteousness, Tetapi kalau saudara berdiri dalam kebenaran Tuhan. God has something even bigger for you. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih megah lagi. You only need to have faith. Saudara perlu memiliki iman. You can lose every single thing. Saudara mungkin bisa kehilangan segalanya.
but you will be bigger than before. Tetapi saudara akan lebih besar You will daripada be richer sebelumnya. than before. Lebih kaya daripada You will be sebelumnya. higher than before. Lebih tinggi daripada You will be sebelumnya. more respected than Lebih before. dihormati daripada sebelumnya. Don't trust me. Jangan percaya saya ya. Trust His righteousness Percayalah pembenaran Tuhan in you. di dalammu. Because this thing happened 2,000 years ago. Karena hal ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Did it happen? Apakah sudah terjadi? Did it happen 2,000 years ago? Terjadi nggak 2000 tahun yang lalu? The exchange took place. Pertukaran ini telah terjadi saudara-saudara. Your sin was given. Dosamu sudah diberikan. His righteousness was taken Kebenarannya telah diambil into you. pada saudara. And then your sin was paid Dan dosamu sudah dibayarkan in full, secara lunas, completely, lengkap, and sent to hell. dan dikirim ke neraka. Do you know your sin was sent to hell? Tahu nggak? Dosamu itu sudah dikirim ke neraka loh. Jesus took your sin straight to hell Yesus membawa dosamu langsung for straight 3 ke days. neraka 3 hari. And then he rose again. Dan dia bangkit kembali. Therefore it is paid. Itu sudah dibayarkan. If somebody tell you your sin still not paid, Kalau ada orang bilang dosamu belum dibayar, that is the lie of the devil. itu adalah kebohongan iblis. Because it is fully settled and paid. Karena sudah dilunasi lengkap. Today you only need to believe Hari ini percayalah, that you are righteous. kamu adalah orang benar. When you believe that you are righteous, Kalau saudara percaya saudara adalah orang benar, you will always be at the right place at the right time. saudara akan selalu berada di tempat yang benar dan tempat yang tepat. You cannot be in the wrong place. Saudara nggak bisa di tempat yang salah. You no need to say, oh, I'm not sure. So- I'm not sure whether I'm going to do the right thing or not. Saudara tidak perlu berkata, waduh ini saya melakukan hal yang benar atau tidak. Pastor, please pray for me. I don't know how to make the decision. Pastor doain saya dong, saya nggak tahu nih harus membuat keputusannya bagaimana. I can choose this and I can choose this. Saya bisa memilih yang ini, bisa memilih yang But itu. when I choose this can happen. Kalau saya memilih ini, ini But if I choose aplikasinya. this can happen. Kalau saya memilih ini, hasilnya seperti ini. What is that? Nah, itu apa itu? That is fear. Itu adalah ketakutan. Right? Benar tidak? We always have fear. Kita selalu memiliki ketakutan. But we should just make the decision Tapi kita bisa memiliki membuat keputusan based on our heart. berdasarkan hati kita. This way or this way. Begini atau begitu. Both way you will still be blessed. Jalan manapun saudara akan diberkati. Why? Kenapa? It's not the way. Bukan jalannya ini loh. It's your righteousness. Kebenaranmu lah yang menghasilkan. It has got nothing to do whether you choose this or that. Tidak ada hubungannya pemilih yang ini atau yang itu. If you choose this, Kalau saudara memilih yang ini, you will land at the right place at the right time. saudara akan berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. If you follow this way, Kalau saudara memilih yang ini, you also land at the right place and the right time. saudara akan juga berada di posisi yang tepat dan The waktu yang tepat. important thing is your faith Yang penting adalah imanmu that you are righteous. bahwa saudara adalah orang benar. If you listen to your inner voice Kalau saudara mendengarkan suara hati that you are not righteous, bahwa kamu ini bukan orang benar, that you are still having some kind of sin, kamu masih memiliki dosa macam ini loh. that means you are believing Berarti saudara mempercayai apa? that Jesus' work is not complete. Yesus pekerjaannya belum tuntas. And then you will get into trouble. Mulailah masalah berlanjut. Because then you will have things speaking to you Nah, mulailah ada kata-kata yang masuk. that will Yang bagaimana? remove faith further. Yang membuang iman jauh lagi. And then you will fall. Dan saudara akan jatuh. It all comes to the opposite of faith, Itu semua adalah berlawanan daripada iman. where fear comes in. Pada saat ketakutan itu hadir, We must have faith kita harus memiliki iman. that we are the righteousness of God in Christ. Bahwa kita adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Even our enemies will not have any chance. Bahkan musuh-musuh kita tidak akan memiliki kesempatan. Impossible. Enggak mungkin saudara-saudara. And at the same time, we are a king and we are a priest. Dan hal yang sama, kita adalah raja We dan are, imam. we are a royal priesthood. Kita adalah imamat kerajaan. The last time when I shared, Terakhir kali saya I did membagikan hal ini, explain this, right? saya menjelaskan mengenai raja dan imam ini. That Kan? we are a royal priesthood. Bahwa kita adalah imam kerajaan. Therefore, royal as a king, whenever we say
it will happen. Seperti seorang raja, apapun yang kita katakan akan terjadi. And as a priest, whatever we say Dan sebagai will imam, take place. apa yang kita katakan akan terjadi juga. Because whatever we say will be automatically prophesied. Apa yang kita katakan itu akan menjadi nubuatan. That's why you have to be careful what you say. Jadi kita harus berkata-kata dengan hati-hati. You have to be careful what you want. Saudara harus berhati-hati apa yang saudara inginkan. Because you will definitely get it. Karena saudara pasti akan dapatkan. So don't wish for the wrong thing. Jadi jangan harapkan hal-hal yang buruk. Better wish for the right thing. Harapkan hal-hal yang baik. As a king and as a priest, Sebagai seorang raja dan seorang imam, if you curse, kalau saudara melakukan kutuk, it will take place. akan terjadi saudara-saudara. That is how powerful you are. Itulah bagaimana saudara begitu berkuasa. You can choose to be a blessing Saudara bisa menjadi berkat or you can choose to be a curse. atau saudara bisa menjadi kutuk. Better to be a blessing, Lebih right? baik menjadi berkat, amin saudara-saudara. And everybody will love you. Dan orang-orang akan mengasihi Anda. If you want to bless someone, Kalau saudara mau memberkati seseorang, just say it katakan saja, because you are saying it from the perspective of a king karena saudara berkata itu dari perspektif seorang raja and as a perspective from a priest. dan seorang imam. Your blessing will materialize. Berkatmu itu akan terjadi. That is all the powers of a person who is righteous. Itulah kuasa dari seorang yang benar. Amen? Amin saudara-saudara. Do you believe? Saudara percaya? So from today, no more fear? Jadi hari ini gak ada ketakutan lagi, amin? Yes. Is it that simple? Apakah mudah? Yes? Apakah sederhana? Amin. Is it that easy and that simple? Apakah hal ini mudah dan sederhana saudara-saudara? You believe? Who Saudara believe is percaya? that easy and Mari that kita- simple? Percaya tidak? Ini See, suatu nobody hal put yang up mudah. hand. dan Everybody say sederhana. yes. Nobody put up hand. Who believe is that easy and that simple? Siapa yang bilang ini mudah dan sederhana? Who believe it is difficult? Siapa yang bilang wah ini sulit? Those who didn't put up hand all got fear already. Yang angkat tangan tuh masih punya ketakutan. Those who scared to put up the hand all takut. Jangan takut, saudara-saudara. See, this is an example. Ya, ini kan I just said, is it easy and simple? Ini kan contoh, ini mudah atau sederhana. So what is the problem? Jadi masalahnya gimana? The problem is Masalahnya we always look back. kita selalu melihat ke belakang. We do not look forward. Kita tidak melihat ke depan. We look backward. Kita melihat ke belakang. All the examples I gave you just now, Setiap hal yang saya contohkan tadi, when you get sick suddenly, kalau kita sakit, kita gimana? we look backwards. Kita melihat ke belakang. We say, what did I do? Aduh, aku telah melakukan apa nih? We look at the back. Kita melihat ke belakang. What did I do wrong? Apa yang telah aku lakukan I salah? must have done something wrong, that's why now I'm sick. Oh, pasti saya melakukan hal yang salah, makanya saya sakit. Or we have a business problem. Atau saudara memiliki masalah dalam bisnis. We look back again. Kita melihat ke belakang kembali. What did I do wrong? Aduh, aku nih melakukan apa? Which partner did I partner wrong? Ini partner yang mana nih yang salah nih? Which contract did I sign wrongly? Kontrak yang mana yang saya tanda tangan ini What salah? happened? You know, Apa this yang is what terjadi? happens. Ini semua apa yang terjadi? Or if our child didn't come home. Atau anak kita I tidak kembali ke just use rumah? 3 example only. Cuman contoh yang sederhana. We look back. Kita kembali melihat ke belakang. Maybe I didn't raise her up properly. Mungkin saya nggak mendidik dia dengan baik. Or maybe Mungkin. you blame your partner. Kau menyalahkan pasanganmu. And then another fight takes place. Dan mulailah berkelahi. Another quarrel. Dan cekcok. We do not look forward. Kita tidak melihat ke depan. We always look back. Kita melihat ke belakang. You know why? Tahu nggak kenapa? This is a repetition Ini adalah suatu pengulangan. of a pattern Sebuah pattern. that has been taking place for centuries. Sebuah pola, yes. Sebuah pola yang terjadi. Taking place for centuries. Yang sudah terjadi berabad-abad. It's not something new. Bukan sesuatu hal yang baru. It has been happening and happening and happening. Telah terjadi dan terjadi. For 6,000 over years, 6.000 tahun telah this thing terjadi. has been happening. Hal ini terjadi dan terjadi. By right, we should look forward. Kita harus melihat ke depan. Because we are in the new. Kita di Covenant. dalam perjanjian baru. When we look back, Kalau kita melihat ke belakang, we are looking back to the old covenant. kita melihat ke perjanjian lama. We are looking back. When we look back, what did we do wrong?
Kalau kita melihat ke belakang, kita melakukan kesalahan apa? We are looking back to the law. Kita kembali melihat ke hukum Taurat. The law always shows us what we did wrong. Hukum Taurat selalu menyatakan apa yang kita lakukan We salah. should look into the new covenant. Kita harus melihat ke perjanjian baru. In the new covenant, Di perjanjian baru the exchange took place. ada pertukaran. We receive righteousness. Kita memiliki kebenaran. Jesus took our sin. Yesus mengambil dosa kita. Our sin has been paid. Dosa kita sudah dibayarkan. We need not look back. Kita nggak perlu melihat ke belakang. Do you understand? Saudara mengerti? Just now I mentioned there is a pattern. Saya telah membagi mengenai pola ini. In the old covenant, Perjanjian lama. when the children of Israel came out of slavery, Kalau bangsa Israel ini keluar dari perbudakan. you know where they were slave? Tahu nggak saudara bahwa mereka di dalam perbudakan? Where were they in slavery? Where? Di mana? Di mana mereka diperbudak? In Egypt, right? Di Mesir ya. They came out from Egypt, right? Mereka keluar dari Mesir. They were supposed to enter the Mereka harus masuk promised land, right? tanah perjanjian. What happened? Apa yang terjadi? They looked back, Mereka melihat ke belakang. right? They were grumbling, Mereka they were mumbling. bersungut-sungut. They still want to become slave, they want to go back. Mereka mau kembali lagi jadi budak aja. Correct? Benar gak? What did God call them? What did God call them? Tuhan itu memanggil mereka apa? Stiff-necked people. Bangsa yang tegar tekuk. Yes. Stiff-necked. Bangsa yang tegar tekuk. Are you a stiff-necked in the new covenant? Apakah saudara adalah bangsa yang tegar tekuk tapi di dalam perjanjian baru? That you are still looking at the old covenant? Masih melihat ke perjanjian lama? Because these children of God, Anak-anak Tuhan ini, they came out of slavery, mereka keluar dari perbudakan. but they want to go back. Tapi mereka mau kembali. They were complaining. Mereka komplain dan komplain. Actually, God told them, go into the promised land. Tapi Tuhan berkata, pergilah ke tanah perjanjian. They took a representative from every tribe, Mereka mengambil wakil-wakil dari 12, suku-suku, to 12. go and see the promised land. Untuk pergi dan melihat tanah perjanjian. When they came back, Pada saat mereka kembali, did they give good news? apakah mereka memberikan kabar baik? They came back with Mereka fear. kembali dengan ketakutan. Oh, we are grasshopper. Kita ini seperti belalang. Right? Only 2 came back with faith. Hanya 2 yang kembali dengan iman. Right? Who is the 2? Siapa yang 2 itu? Joshua and Caleb. Yes, Yosua dan Kaleb. Do you know that to enter the promised land is Tahu. just a few days? Tahu nggak saudara-saudara, sebenarnya untuk masuk ke tanah perjanjian itu hanya perlu beberapa hari. But how long did they take? Tapi mereka perlu berapa lama? 40 years. 40 tahun. You know why? Tahu nggak kenapa? Because God waited for everyone who was a slave Karena Tuhan itu tungguin semua yang mereka dulunya budak to die. untuk mati. And only Joshua and Caleb Hanya Yosua dan Kaleb and whoever was born dan siapapun yang lahir not in Egypt, yang tidak di Mesir, who never saw slavery, yang nggak pernah melihat perbudakan, enter the promised land. masuk ke tanah perjanjian. Do you know that? Tahu nggak? That's why it took so long. Itulah mengapa jadi lama. So this pattern Jadi pola ini, of looking back melihat ke belakang, is still taking place today. masih terjadi juga hari ini. Do you know it also happened long time ago before Mount Sinai Juga hal ini terjadi sebelum di Gunung Sinai, when Noah pada saat Nuh built the boat, membangun bahtera, everything was wiped. semua dibersihkan. Did Noah look back and say, maybe I still want to try? Ada yang masih melihat kembali nggak? Wah, saya mau coba lagi. He did not. Dia tidak melihat. And it also took place Dan, when Abraham and Lot. dan juga terjadi pada saat Abraham dan Lot. When God told Abraham, Pada saat Tuhan berkata pada Abraham, go to the promised land the other side. pergilah ke tanah perjanjian di sebelah sana. Leave everything behind. Tinggalkanlah semua. Did Abraham leave everything behind? Apakah Abraham meninggalkan semua? No. Tidak. He went and took Lot. Dia mengambil Lot juga. And Lot is a lot of trouble. Dan Lot ini banyak masalahnya. And because of Lot, Dan karena Lot inilah they fight again. mereka bercekcok. And then Lot is in trouble because of Sodom and Dan Gomorrah. akhirnya Lot ini dalam masalah karena Sodom dan Gomora. The pattern happened again. Polanya terjadi lagi. The angel told Lot, because of Abraham's negotiation with God, Malaikat berkata pada Lot, karena negosiasi Abraham dengan Tuhan, God allow Lot and his family to be taken out.
Tuhan membiarkan Lot dan keluarganya pergi. 10 to be saved. 10 bisa selamat. Lot and his wife, Lot dan istrinya, 2 virgin daughters, 2 anak perempuannya, and daughters that are married and their husbands. dan anak laki dan anak-anak perempuannya. The daughters who are married and their husbands. Oh, anak-anak yang sudah 10 menikah. of them. 10. The angel said, go. Malaikat ini berkata, But pergilah. they don't want to go. Dan mereka pergi. Finally, how many only saved? Berapa yang selamat? 3 only. Totalnya hanya 3 ternyata. Lot Lot and his 2 virgin daughters. dan 2 anaknya yang belum The Bible menikah. says virgin daughters. 2 anaknya yang perawan. And the other daughters who are married together with the husband and Lot's wife Dan istrinya dan anak-anaknya yang sudah menikah still look back, masih melihat ke belakang. still prefer behind. Masih melihat hal-hal yang di belakang. If you still prefer behind, Apakah saudara masih melihat hal-hal yang what di happened to belakang? them? Apa yang terjadi? Gone. Hilang, They are dead. mati. Today, Hari we ini. are in the new covenant. Kita ada di perjanjian baru. This is a reminder. Ini adalah mengingat kembali. You don't have to look back. Saudara tidak perlu melihat kembali. You look forward. Saudara melihat ke depan. You look at what Jesus have done. Saudara lihat apa yang Tuhan telah You look at the lakukan. cross. Saudara lihat salib. You look at the righteousness that was given to you. Saudara melihat pembenaran Tuhan yang telah You look diberikan. at where you stand. Saudara melihat di mana saudara berdiri. Where you stand is in righteousness. Saudara berdiri di dalam kebenaran. Where you stand is in Di Christ. dalam Yesus. And therefore you are righteous. Saudara adalah kebenaran. And because you are righteous, Karena saudara telah dibenarkan. you only attract blessings. Saudara hanya menarik berkat-berkat. And you are going to be amazed Saudara akan menjadi takjub. at the blessings that you will receive. Berkat-berkat yang saudara akan terima. When you stand in faith, in Pada righteousness. saat saudara berdiri dengan iman dan kebenaran. So you cast out fear. Jadi saudara buang saja ketakutan. Amen. Amin. Are you blessed today? Apa saudara-saudara diberkati? Amen. Let us pray. I finish kita here. I berdoa. just pray. Mari kita berdoa. Father God, I praise you and thank you. Bapa di surga, aku berterima kasih, bersyukur padamu. Thank you for Jesus. Terima kasih untuk Yesus. Thank you for what Jesus have done. Terima kasih apa yang telah Yesus lakukan. Thank you for the complete work in Jesus. Terima kasih atas pekerjaan yang telah tuntas. That today Hari ini we are all righteous. kami adalah orang benar. We are all blessed Kami diberkati because we are qualified. karena kami telah layak. Because we are qualified by Jesus. Karena kami telah dilayakkan And oleh Father, I Yesus. pray for each and every one of us here. Bapa, aku berdoa bagi setiap daripada kami. That what we receive today from you, from the Holy Spirit, Apa yang kami terima dari Roh Kudus hari will ini be a seed that germinates in our life. akan menjadi bibit yang akan tumbuh, That it will grow akan tumbuh and it will grow dan tumbuh from faith to faith. dari iman kepada iman And it will strengthen us. dan akan menguatkan kami. That as we stand in Dan righteousness, pada saat kami berdiri dalam kebenaran-Mu, we will become an influence kami akan menjadi pengaruh to everyone around us. bagi setiap daripada kami. That many more will believe Dan banyak lagi akan menjadi percaya. and many more will be saved. Dan banyak lagi akan diselamatkan. And we will be blessed Dan kami akan diberkati. that we can become a blessing. Dan kami bisa menjadi berkat. That we will be a blessing to our communities. Dan kami akan menjadi berkat bagi We will komunitas be a kami. blessing to our country. Berkat bagi negara We will be kami. a blessing to our church. Berkat bagi gereja kami. I praise you and thank you, Father Aku God. berdoa dan bersyukur kepada Commit each Bapa. and every one to you. I commit each and every one of us to Aku you. mau menyerahkan setiap daripada kami. In Jesus' name I Di pray. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Hallelujah.